नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जारिया माली साल के इख्तिताम से कबल दर्जे फहरिस्त तबकात के फंड्स खर्च करने की ओहदेदारों को रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी की हिदायत। वजीर आला के रिश्तेदारों की जेर कब्जा मख्तस करदा अराजियात को बाकायदा करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने हुकूमत कोशां। गैर मजाज कब्जों की तहकीकात का रेवंत रेड्डी ने किया मुतालबा। शरीयत में मदाखलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबरी मस्जिद का मामला अकीदे का नहीं मिल्कियत का है। हैदराबाद में पर्सनल लॉ बोर्ड के तारीखी इजलास से उलमा और कायदीन का खिताब। गैर कानूनी हवाला रकम मुंतकली का बड़ा रैकेट बेनकाब। 6 अफराद गिरफ्तार। 1,40,80,000 रुपए की रकम जब्त। और जुबली हिल्स रोड नंबर 48 के पास जेर तामीर इमारत की खुदवाई के लिए किए गए धमाके। जद में आकर चौकीदार की बीवी और कमसीन बच्ची जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने दर्जे फहरिस्त तबकात के लिए मख्तस किए गए खुसूसी फंड्स खर्च करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। जगदीश्वर रेड्डी ने SC तबके की तरक्की के लिए फंड से मुताल्लिक ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि जारिया माली साल के खत्म होने से पहले मख्तस किए गए फंड्स को खर्च किया जाए। रियासती वजीर ने बताया कि SC लड़कों और लड़कियों को मेयारी तालीम की फराहमी के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अकामती इदारे कायम किए हैं। सरकारी मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद SC उम्मीदवारों के लिए स्टडी सर्कल के तहत मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि नलगुंडे में B श्रीनिवास का जो कत्ल हुआ है उस मामले पर कांग्रेस निचली सियासत कर रही है। शहर के 15,000 तलबा ने सफाई करते हुए गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। रामनगर इलाके में मुनक्किदा प्रोग्राम में तलबा ने सफाई अंजाम दी। इस मौके पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव भी मौजूद थे। इससे पहले गुजरात के वडोदरा में 5,000 तलबा ने सफाई करते हुए ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था। 15 से 22 फरवरी तक सर्वेक्षणा प्रोग्राम भी मुनक्किद किया जा रहा है। KTR ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर हैदराबाद अच्छा रहेगा तो यहाँ के अवाम भी अच्छे रहेंगे। KT रामाराव ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से स्वच्छ भारत प्रोग्राम के ऐलान से पहले ही हैदराबाद में वजीर आला KCR ने स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम का आगाज किया था। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षणा प्रोग्राम में अवाम को बड़ी तादाद में हिस्सा लेना चाहिए। KTR ने बताया कि कच्चे और सूखे कचरे को अलहदा रखने के लिए 45 लाख बास्केट फराहम की गई हैं। उनका कहना था कि अवाम के ताउन के बगैर सफाई का मकसद मुमकिन नहीं हो पाएगा। आज मुल्क भर में स्वच्छ सर्वेक्षणा शोबे में हैदराबाद पहले मुकाम पर है। इस मौके पर KTR ने शुरका को हलफ भी दिलाया। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव, नायनी नरसिम्हा रेड्डी, कमिश्नर बल्दिया B जनार्दन रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के रिश्तेदारों की तरफ से कब्जा की गई मख्तस करदा यानी कि असाइन लैंड्स को बाकायदा करने के लिए हुकूमत ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि शमशाबाद के महेश्वरम में वजीर आला के रिश्तेदार रामेश्वर राव सैकड़ों एकड़ मख्तस करदा अराजी पर काबिज हैं। रंगारेड्डी के भी कई मुकामात पर सरकारी व असाइन लैंड पर कब्जे किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 24 लाख एकड़ मख्तस करदा अराजी पाई जाती है, जिसमें से 90,000 अफराद कई एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जा किए हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने इन अराजियात पर नाजायज कब्जों की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो इस तरह के कब्जों के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद को भी जारी रखेंगे।
तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि केटीआर बैरूनी दौरों के मजे लूट रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि मरकजी हुकूमत के फंड्स का हुकूमत इस्तेमाल नहीं कर रही है। लक्ष्मण ने मरकजी फंड्स पर वाइट पेपर जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उनका कहना था कि रियासत में बदनवानियों में हुकूमत लुत्फुत हो चुकी है। लक्ष्मण ने बताया कि 19 से 22 फरवरी तक बीजेपी धूमधाम के मौजू पर प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। इस प्रोग्राम का पोस्टर भी जारी किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान मोदी हुकूमत के प्रोग्रामों और रियासत को मरकज से फराहम किए गए फंड्स के बारे में शऊर बेदार किया जाएगा। कांग्रेस की मजदूर शोबे की तंजीम INTUC के 5 रोजा तरबियती प्रोग्राम का पीर से आगाज हुआ। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी और रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज कुंतिया ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। ये प्रोग्राम 16 फरवरी तक जारी रहेगा। इस मौके पर अपने खिताब में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुल्क में ट्रेड यूनियन तंजीमों का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि इस 5 रोजा तरबियती प्रोग्राम से INTUC के कारकुनों को फायदा होगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि मरकज की मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ अंबानी और अदानी के लिए ही काम किया है। देही रोजगार जमानत स्कीम से वाबस्ता मजदूरों को 4 महीनों से तनख्वाह अदा नहीं की गई। तेलंगाना के मुसलमानों ने तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और बाबरी मस्जिद के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ पर अटूट एतमाद का इज़हार किया है। दारुस्सलाम में इतवार की रात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 26वें इजलास में न सिर्फ तेलंगाना बल्कि बैरूनी रियासतों से भी हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने नारों की गूंज में शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। इजलास से खिताब करते हुए बोर्ड के सदर राबे हसनी नदवी ने और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा बोर्ड के अरकान और उलमा ने शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में सख्त मौक़िफ़ का इज़हार किया। सदरनशीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राबे हसनी नदवी ने कहा कि जो भी शरीयत में तब्दीली की बात करेगा हम उसका मुकाबला करेंगे। हमें अपने मजहब पर अमल करने की मुल्क का दस्तूर इजाज़त देता है। उन्होंने कहा कि जो लोग शरीयत में तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं वो दस्तूर और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि शरीयत पर अमल करना बहुत आसान है, लेकिन हमने अपनी खराबियों की वजह से उसे मुश्किल बना लिया है। अगर हम शरीयत पर अमल करेंगे तो फितरी तौर पर तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। उनका कहना था कि जहां तक शरई मामलात का ताल्लुक है हम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड इस जिम्मेदारी को उसने लिया है कि हम शरीयत में तब्दीली की जो कोई भी आवाज़ उठे तो हम उसका मुकाबला करेंगे। इसलिए कि तब्दीली को हम कबूल ही नहीं कर सकते, हम मान ही नहीं सकते। हम तब्दीली को मान लें तो गोया कि हम ईमान के ख़िलाफ़ करें, जिस ईमान के हम मानने वाले हैं, जिस ईमान पे हम उसके पर चलने वाले हैं। तो एक तो ये बात, इसकी वजह से इस्लाम बदनाम होता है और मुसलमानों को नई दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। तो हमारे बोर्ड ने तो शरीयत की हिफाजत का ये इंतज़ाम किया है कि एक तरफ तो उस पर जो एतराज़ात किए जा रहे हैं उन एतराज़ात को हम दूर करें और जो तब्दीली की बात कही जा रही है उसका हम मुकाबला करें, लेकिन हम कानून का ख्याल करते हुए करेंगे। हम कोई झगड़ा नहीं पैदा करते। हम जो दस्तूर हमको हक दिया है कि हम अपने दीन पर और दीन के अहकाम पर पूरे अमल करने का इख्तियार रखते हैं, उसमें कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। हम उसी बिना पर अपने दीन पर अमल करते हैं और दीन पर अमल करने का हम मुतालबा करते हैं। और उसमें अगर किसी तरफ से आवाज़ उठती है कि हम तो कोई तब्दीली करें तो हकीकत में ये आवाज़ दस्तूर के ख़िलाफ़ है। जो आज कहता है वो दस्तूर के ख़िलाफ़ अमल कर रहा है। हम तो दस्तूर के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं। और जो हमारे किसी मसले में तब्दीली की बात कहता है तो वो दस्तूर के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। लेकिन दस्तूर ने हमको इख्तियार दिया है तो फिर उसमें किसी को दखल देने की क्या ज़रूरत है। और यही हम कानूनी तौर पर और दस्तूरी तौर पर हम ऐसी हर आवाज़ का मुकाबला करेंगे, हर कोशिश का मुकाबला करेंगे और उसको होने नहीं देंगे। इस वक्त जो मसाइल हैं वो आपके सामने अच्छी तरह बयान किए गए हैं। उन मसाइल को पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी अपने तवज्जो के साथ उन मसाइल को
حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور امید ہے کہ ہمارا کیس چونکہ صحیح کیس ہے، ہمارا مطالبہ صحیح مطالبہ ہے، اس لیے انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ بابری مسجد کی شہادت تمام ہندوستانیوں پر قرض ہے اور تمام ہندوستانیوں کو بابری مسجد کا قرض ادا کرنا ہوگا۔ بابری مسجد کی لڑائی حق و انصاف کی لڑائی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ بیرسٹر اویسی نے پرسنل لا بورڈ کی مخالفت کرنے والوں کو شیطان کے ایجنٹ سے تعبیر کیا۔ بیرسٹر اویسی نے سلمان ندوی کا نام لیے بغیر کہا کہ مسجد کی اراضی سے متعلق مسئلہ ہے شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی کی سرپرستی میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مسجد کے نہیں ہو سکتے وہ اسلام کے کیا ہو سکتے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ کیا مسجد اقصی کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا کام کسی انفرادی شخصیت سے نہیں چلتا بلکہ اللہ کے کرم سے چلتا ہے۔ نفاق کی کتنی بھی کوششیں کر لی جائیں، امت ہمیشہ متحد رہے گی۔ اس جلسے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے موقف پر اپنے اٹوٹ اعتماد کا اظہار کیا۔ اور یقیناً آپ تمام کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے پورے ملک کو، ملک کی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ان تمام لوگوں کو بشمول ہمارے وزیر اعظم کو یہ پیغام ملتا ہے، ان ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر وزیر اعظم کے تلوے چاٹنے والوں کو بھی، جو پچھلے 1 سال سے ہفتے میں 2 دن بلا ناغہ مسلم پرسنل لا بورڈ پر مسلم خواتین کے اوپر کچھ نہ کچھ پروگرام اور تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ آج جب اختتام کے بعد پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو کسی ہمارے ایک صحافی دوست نے ہم سے پوچھا کہ مسٹر اویسی، بلکہ پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار بیٹھے تھے، حافظ عمرین صاحب، مولانا عمرین صاحب بیٹھے تھے، ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ فلاں چلے گئے، بڑے طاقتور تھے، کیا ہوگا؟ میں نے کہا شام میں آ کر دیکھو، نظارہ طاقت معلوم ہوگی۔ اور یاد رکھو، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا کام شخصیتوں سے نہیں چل رہا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا کام اللہ کے کرم سے چلے گا۔ لوگ آئیں گے، چلے جائیں گے، اسد الدین اویسی آج زندہ ہے، کل نہیں رہے گا، اس زمین کی غذا بن جائے گا۔ اور اگر کوئی غرور اور تکبر میں ڈوب کر کہہ رہا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی عمر ختم ہو چکی ہے، حضرت آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، آپ ختم ہو جائے گے، پرسنل لا بورڈ زندہ رہے گا، زندہ رہے گا، زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ ہمارے درمیان میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی تم ناکام ثابت ہوگے، تم ناکام ثابت ہوگے۔ اور یہ بڑی للچائی نظروں سے ٹی وی پر 2 دن سے چل رہا ہے، ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ارے احمقوں کی دنیا میں بسنے والوں، یہ پرسنل لا بورڈ میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے، ہمارے اکابرین کے آنسو شامل ہیں، ان کی دعائیں اس میں شامل ہیں۔ شب بیداری میں گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں اس پرسنل لا بورڈ کی کامیابی کے لیے، اس کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کی دعائیں شامل ہیں۔ یاد رکھو عزیز دوستو، ہندوستان میں اگر مسلمانوں کا ایک ادارہ ہے، ایک تنظیم ہے جس میں آپ کو تمام مکتب فکر کے لوگ ملیں گے تو یہی ہے۔ اس میں آپ کو بریلوی ملے گا، دیوبندی ملے گا، صوفی ملے گا، سلفی ملے گا، شیعہ ملے گا۔ اس میں آپ کو ہر مکتب فکر کے ہر ذمہ دار یہاں پر دکھیں گے۔ اور آج آپ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ذمہ داروں کو دیکھ کر آپ میری اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی 45 سال ہو گئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو بن کر، اور آج ہندوستان کے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ وقت کے فرعون ہیں،
ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ وقت کے نمرود ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ ظلم کریں گے یزید کی طرح، مگر ہم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے فرعون اور نمرود سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ دیکھ لو۔ آج یہ لوگ ہمارے اکابرین کی، بزرگوں کی محنتوں پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کے اشاروں پر، حکومت کی اشاروں پر بعض لوگ آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں بولتا تھا مگر آج بول رہا ہوں، اپنی نفس کے لیے نہیں، اپنی انا کے لیے نہیں، بلکہ حقائق کو بیان کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو زام حق بولنے کا تو ہماری زندگی گزر گئی حق بیان کرنے کے لیے۔ یہی دارالسلام کی تاریخ ہے کہ ہم نے حق کو بیان کیا، ہم کو جیلوں کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا، میرے بھائی کے جسم پر گولیاں ماری گئیں، میرے اراکین کو جیلوں کو جانا پڑا، مگر ہم نے کبھی بھی حق کو بیان کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت فضیلت الشیخ مودی کے اشاروں پر یہ کام ہوگا۔ میرے بھائی، بابری مسجد کی شہادت صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدارتی خطبے میں حضرت مولانا رابع حسنی ندوی نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ یہ 6 دسمبر کھلی دہشت گردی کا مظاہرہ تھا، ٹیررزم تھا۔ یہ 6 دسمبر جب بابری مسجد کی شہادت ٹیررزم تھا۔ میں اب آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ مجمع، کیا یہ میری آواز جو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ بابری مسجد دے دیں بت خانے کے لیے؟ کیا دے دیں بابری مسجد کو بت خانے کے لیے؟ کیا آپ حضرت رابع حسنی ندوی کی قیادت کے فیصلے کو مانیں گے؟ اور جو کہہ رہا ہے کہ بابری مسجد کو بت خانے پہ دے دے، کیا اس کا سماجی بائیکاٹ کریں گے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ میرے بھائی، سمجھو اس بات کو کہ پہلے ٹرپل طلاق کے نام پر شریعت میں مداخلت، اب مسجد کو چھیننا ہمارا مقصد کیا ہے کہ ایک بار بابری مسجد گئی تو پھر دوبارہ وہ 1000 2000 مساجد کے مسئلے کو نکال دو، اس کو نکال دو، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، اب تو کوئی مجنو بول دیا کہ تاج محل تیجو مندر تھا، ہاں آپ کے ابا بنائے تھے، معلوم ہمارے کو۔ پھر کوئی بول دیا کہ نہیں، یہ پورے 17 کروڑ مسلمانوں کو نکال کے پھینک دینا باہر۔ بھائی صاحب، یہ 17 کروڑ ہے، آپ اتر پردیش کے گایوں کو سنبھال نہیں سک رہے، یہ 17 کروڑ کو آپ کہاں بھی جائیں گے؟ ہم نہیں جانے والے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور اگر میں بدتمیزی کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے صدر صاحب، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ میں بار بار کہتا ہوں ہندوستان سے چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ ارے کیوں جائیں گے بھائی؟ ہمارے ابا، آپ کے ابا، ساروں کے ابا، مودی کے ابا حضرت آدم، ہمارے ابا جب دنیا میں آئے تو کہاں ہے؟ ہندوستان کو آئے۔ تو ہندوستان کو آئے تو ابا کا ملک ہے، یہ باپ کی جاگیر ہے۔ تم اماں کا بولو، ہم باپ کا بولیں گے۔ نہیں، 17 کروڑ کو بھجا دینا، چھوٹے بچے ہیں ہم لوگ، بھول جاؤ یہ۔ اچھا، ہمارے فضیلت الشیخ حضرت مودی قانون بنائے، میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بولا کہ قانون اس کی ضرورت نہیں ہے، قانون یہ بنائیے کہ ہندوستان میں 23 لاکھ ایسے شادی شدہ خواتین ہیں جس میں سے 22 لاکھ ہماری ہندو بہنیں ہیں جو اپنے شادی کے بعد اپنے شوہروں کے ساتھ نہیں رہتی ہیں، ان سے انصاف کرو۔ پارلیمنٹ میں کہا، فضیلت الشیخ بیٹھے ہوئے تھے، کان میں سے لگا کے سن رہے تھے، پورے سنتے ہیں، کیونکہ بھڑکاؤ بھاشن کیا بول دے گا نہیں معلوم۔ میں نے بھی تھوڑا سیکھا سیاست سالار سے، میں نے کہا میڈم
قانون ایسا بنائیے کہ ہماری گجرات کی بھابھی کو بھی انصاف مل سکے. گجرات کی بھابھی کی فکر ہی نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ہماری بھابھی کو اللہ جلدی صحت دے دے. ان کی ٹکر ہوئی, اتنی صحت اللہ ان کو دے دے کہ وہ اپنے گھر میں جا کر رہے. کون سا گھر؟ دلی کا گھر. ہمارے وزیر اعظم قانون بنانا چاہ رہے. کیا قانون ہے کہ مسلمان, سپریم کورٹ یہ بولا کہ ٹرپل طلاق ہوتی نہیں, ٹھیک ہے. سیکشن 3 یہ بول رہا کہ ٹرپل طلاق نہیں ہوتی. پھر سیکشن 4 میں بول رہے اس کو جیل کو بھیجانا, اور جیل کو بھیجانے کے بعد یہ قانون اس طرح بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان جیل میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو الاؤنس دے گا. ہندوستان کے وزیر اعظم, آپ دلی میں بیٹھ کے کچھ نہیں کرے, وہ بدماش جیل میں بیٹھ کے دیکھے گا. کوئی باہر رہ کے نہیں کر رہا تو جیل میں بیٹھ کے کرے گا. آئیسس کے تائید میں فتویٰ کس نے دیا تھا؟ مسٹر مودی, آپ جس کی سرپرستی کر رہے ہیں, انہوں نے آئیسس کے خلاف تائید میں فتویٰ دیا تھا, اور یہی آئیسس جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. بتاؤ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں پرسنل لا کی بورڈ کی عمر ختم ہو گئی. نہیں ختم ہوگی پرسنل لا بورڈ. میں مر جاؤں گا, آپ مر جائیں گے, بورڈ زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. رہے گا, بورڈ زندہ رہے گا. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میں بھی نکل جاؤں گا تو تم میری بھی مخالفت کرنا, مگر پرسنل لا بورڈ کو بچا کے رکھنا. یاد رکھو ہندوستان کے مسلمانوں, یہ مسلمانوں کی پہچان ہے, طاقت ہے, شناخت ہے, اتحاد کا ایک مرکز ہے, اور اس کو مضبوط کرنا ہم تمام کا دینی فریضہ ہے. آج سپریم کورٹ میں مسئلہ آیا, اور ہم کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ انصاف کرے گا. یہ آستھا کا مسئلہ نہیں ہے مسٹر مودی, یہ ٹائٹل سوٹ ہے. یہ آستھا کا مسئلہ نہیں ہے. سن لو سنگ پریوار کے لوگوں, یہ آستھا کا مسئلہ نہیں ہے, ٹائٹل سوٹ ہے. اور سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالی ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. اور ہندوستان کے غیور ہندوستانیوں, سنو اس بھڑکاؤ بھاشن دینے والے کی زبان سے اس جملے کو کہ بابری مسجد کی شہادت تمام ہندوستانیوں پر قرض ہے, اور اس قرض کو آپ کو اتارنا پڑے گا. اس قرض کو آپ کو, ہر ہندوستانی کو اتارنا پڑے گا. تلنگانہ حکومت کی طرف سے اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے تحت چلائے جانے والے اقامتی اسکولز میں کھانا فراہم کرنے والے ملازمین کو تنخواہیں نہ دینے کی شکایت منظر عام پر آئی ہے. ملازمین اور بورچی جب مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے دفتر پہنچے تو انہیں عہدیداروں کی بے رخی اور لا تعلقی کا سامنا کرنا پڑا. ایس ڈی او ولایت حسین اور ایم ڈی شفیع اللہ نے یہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ لیا کہ ہم نے سہارا ایجنسی کے ذریعے اعجاز نامی شخص کو کانٹریکٹ دیا تھا, اور اسے 1 ماہ میں 71 لاکھ روپے بھی ادا کر دیے گئے ہیں. اگر وہ ملازمین کی تنخواہ نہیں دیا تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے اعجاز کو برخاست کر دیا ہے. دوسری طرف ملازمین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے معاہدے کے تحت کام کیا تھا اور ہمیں نصف رقم بھی نہیں ملی ہے. میرا نام لبنہ ہے, پریورتن این جی او کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں میں. یہ لوگ میرے کو اپروچ کرے کہ 4 مہینے کے تنخواہ یہ لوگوں کو نہیں دے کے بے دخل کر دیے بول کے. میرا نام محمد خواجہ ہے. لہٰذا ہمارے کو 4 مہینے کی تنخواہ نہیں دیا گیا ہے, ہمارے باہر روڈوں پہ ڈال دیا گیا. 4 مہینے ہم اتنی محنت کریں بچوں کو لا کے اسکولوں میں جوائن کرانا اور نائٹ ڈے ورک کرنا. ہمارے پاس پورے ویڈیو کلپ ہے اور ہر چیز ہے ہمارے پاس. ہمارے کتنا کام کرے بعد کچھ چیز کا ہمارے کو معلوم نہیں, کچھ بھی نہیں. بے گھر ہمارے کو ہکال دیے, ہمارے بچے سب روڈ پہ گر کے رونے پلانے کی زندگی گزر رہی ہے ہماری. ہمارے بچوں کو کوئی بھی دیکھنا سہارا نہیں ہے. ایسے نوکری کام پہ سے نکل جا کے ہوٹل میں کرتے تھے, کام پہ سے نکل جا کے آج ہم لوگ اس پہ کام کرتے تھے. کام کرے بعد اس کو کچھ چیز کی طلع نہیں ملی. 71 لاکھ روپے لے کے کھا گیا. معلوم آپ لوگوں کو آدمی 71 لاکھ روپیز ہمارے پاس سے لیا, لے کے 35 لاکھ دیا امپلائیز کو, تو اس کے اوپر نکال دیا ہم اس کو. 35 لاکھ دیے ہم اس کو. 71 لاکھ ایک اعجاز بول کے لیا تھا ہمارے پاس سے کیٹرنگ کا. یہ کوآرڈینیٹرس کو اپوائنٹ کر لیا تھا. یہ لوگوں کو سیلریز نہیں دیا اور کوکس کو سیلریز نہیں دیا. نہیں دینے کے بعد میں انہیں 35 لاکھ دیا بول کے اس کے خلاف انہیں کورٹ کو تینوں کو جائے کورٹ میں ہار گیا. امپلائیز ہمارے نہیں ہیں, سنیے ہمارے امپلائیز نہیں ہیں, دے آر ناٹ امپلائیز فار اس. یہ امپلائیز جو ہے ان کے
सहारा एसोसिएशन सहारा के हमारे से नॉट एट कंसर्न, हमारे से कंसर्न ही नहीं है एम्प्लॉइज। सुनिए, एज पर द लेबर एक्ट अगर हम अपॉइंटमेंट करें तो वी आर रेस्पॉन्सिबल। एक सहारा एजेंसी से हम बात करके अग्रीमेंट भी करें, बट विद इन ए महीने में, विद इन ए 1 मंथ के अंदर जो उनका सर्विसेज है बिल्कुल नॉट अप टू द मार्क, सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। हर जगह ये कंप्लेंट, हर स्कूल से हमको कंप्लेंट आया था। ये कैटरिंग स्टाफ का जो सैलरीज है विद इन ए टाइम में वो एजेंसी पे नहीं करा, दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ द अग्रीमेंट कंडीशन है। इसलिए हम फ़ौरन 1 ही महीने में उनका जो अग्रीमेंट हम टर्मिनेट करके हम डायरेक्ट जो भी है सैलरीज का, जो लेबर्स का सैलरीज है, डायरेक्ट हम प्रिंसिपल अकाउंट में हम डिपॉजिट कर रहे हैं। महकमा जेल ने साल 2018 में जराइम की शरह में कमी और रोजगार फराहम करने का एक निशाना मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल वीके सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि दुनिया की कोई भी जेल ने सोशल प्रोग्राम के जरिए जराइम की शरह में कमी करने का कोई तजुर्बा नहीं किया। उन्होंने बताया कि साबिका कैदियों की बाज़ाबातकारी के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा आनंद आश्रम प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसकी वजह से ड्रग्स के आदी और भिखारी शहर में आज़ादाना तौर पर नहीं घूम रहे हैं। उनका कहना था कि भिखारियों की बाज़ाबातकारी के प्रोग्राम को सारी रियासत तेलंगाना में तोसी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत की 9 सब जेलों को बंद कर दिया गया है, जबकि 5 जेलों को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। उनका कहना था कि हिंद किए गए सबसे बड़े जेलों को बेरोजगार और बेसहारा लोगों की रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जहां रहने वालों को तरबियत देते हुए उनकी सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा। कमिश्नर बलदिया संगारेड्डी कुमारस्वामी के वजीफे पर सुबुकदोश होने के बाद कमिश्नर मेदक प्रसाद राव को इंचार्ज कमिश्नर की हैसियत से जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रसाद राव 3 दिन मेदक और 3 संगारेड्डी में खिदमात अंजाम देंगे ताकि अरसे-दराज से रुके हुए तरक्याती कामों को पूरा किया जा सके। मकामी अफराद ने संगारेड्डी के लिए मुस्तकिल कमिश्नर बलदिया की ज़रूरत पर जोर दिया है। मकामी अवाम का कहना है कि जब तक मुस्तकिल कमिश्नर का तकर्रुर नहीं किया जाता तब तक संगारेड्डी को तरक्की नहीं हो सकती। अलावाजी बलदिया संगारेड्डी के मुलाजमीन भी अपने काम पर अदम तवज्जही कर रहे हैं और दफ्तर के औकात पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। हफ्ते के दिन काम का दिन होने के बावजूद भी दफ्तर में कोई स्टाफ मौजूद नजर नहीं आया। तेलंगाना रियासत में आर्जी खिदमात अंजाम देने वाली नर्सों ने उनकी खिदमात को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए डीएमए के दफ्तर वाक़ कोठी के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। नर्सों ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तयक़ुन दिया था कि नर्सों की खिदमात को मुस्तकिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। नर्सों का कहना था कि आर्जी खिदमात अंजाम देने की वजह से उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजी धरने में तकरीबन 300 नर्सों ने हिस्सा लिया। महकमे पुलिस की तरफ से 3000 जायदादों पर भर्ती के लिए एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अहल उम्मीदवारों को इंडोर और आउटडोर ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां 9000 उम्मीदवार तरबियत दे रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हबीबनगर सेंटर में दिए जाने वाले तरबियती प्रोग्राम में 9000 अफराद हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी इंडोर ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में वर्ल्ड एपिलेप्सी डे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शोबे न्यूरोलॉजी के डॉक्टर मोहम्मद जुहैब ने शुरका को तफसीलात बताते हुए कहा कि इस मर्ज के मुतासरीन को दौरे पड़ते हैं या उन्हें झटके आते हैं, जिसकी वजह से मरीज या तो बेहोश हो जाते हैं या वो नीम बेहोशी की हालत में रहते हैं। डॉक्टर ने बताया कि ऐसे में मरीज को किसी एक करवट लेना देना चाहिए। बाज लोग दौरे पड़ने पर मरीज के हाथ में कुंजियां या किसी लोहे की चीज थमा कर देते हैं और उसके मुंह में चमचा भी रख देते हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को नुकसान पहुंचने का इम्कान लाहक है। उन्होंने बताया कि मरीज की हालत कुछ हद तक ठीक होने के बाद उन्हें दवाखाना मुंतकिल करना चाहिए। प्रोग्राम में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट शफीकुर रहमान ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट मजहर अली खां, आरएमओ एनेस्थीसिया डॉक्टर महेश, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक और सीएमई कोऑर्डिनेटर कलीमुल्लाह के अलावा दवाखाने का स्टाफ और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी।
गवर्नमेंट इंतजामिया तिब्बी कॉलेज व जनरल हॉस्पिटल चार मीनार में एक हफ्ते तवील यूनानी डे की तकारीब इख्तिताम को पहुँच गई हैं। इख्तितामी तकरीब में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मज़कूरा प्रोग्राम मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां की 150वीं पैदाइश के सिलसिले में मुनक्किद किया गया था। नायब वज़ीर आला महमूद अली ने अपने खिताब में यूनानी अद्वियात और उसकी इफादियत पर तफसीली रोशनी डाली। मज़कूरा प्रोग्राम में कन्वीनर और प्रिंसिपल निज़ामिया तिब्बी कॉलेज डॉक्टर शहजादी सुल्ताना के अलावा ऑर्गेनाइजिंग व एडवाइजरी कमेटी के जिम्मेदारान, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना यूनानी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन डॉक्टर ए.के. खान और शोबे आयुष के जिम्मेदारान मौजूद थे। कमिश्नर टास्क फोर्स नारजोन की टीम ने शहर में गैर कानूनी हवाला रकम मुंतकली के बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस वी श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाखबर इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स पुलिस ने चिरागली लेन एबिट्स में वाक़ महालक्ष्मी जेम्स एंड ज्वेलर मॉल पर धावा करते हुए इस टोली को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गुजरात का साकिन जेश कुमार पटेल, भूमर सिंह चौहान, प्रदीप कुमार, सत्यनारायण साबू, विघ्नेश्वर और अरुण कुमार दाची इस रैकेट का हिस्सा हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 0.6% था 0.8% कमीशन पर जेश कुमार पटेल गैर कानूनी हवाला रकम मुंतकिल किया करता था। उनका कहना था कि इससे पहले भी साल 2014 में जेश पटेल के खिलाफ इनकम टैक्स महकमे ने केस दर्ज किया था। पुलिस ने जेश पटेल से तफ्तीश के बाद बंजारा हिल्स रोड नंबर 7 में वाक़ स्कैन एनर्जी एंड पावर लिमिटेड पर धावा करते हुए 47,45,000 रुपए की नकद रकम को जब्त किया। पुलिस ने गणेश साबू के बैग से 10 लाख रुपए बरामद किए। विघ्नेश्वर के पास से 65 लाख रुपए बरामद किए गए। महालक्ष्मी जेम्स पर धावा करते हुए 18,35,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। पुलिस ने मुस्कुरा अफराद के पास से जुमला 1,40,80,000 रुपए की रकम के अलावा 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। जुबली हिल्स में ज़ेर तामीर इमारत के पास खुदवाई के लिए किए गए धमाकों की वजह से चौकीदार का कमरा मुनद्दम हो गया। इस वाक़े में चौकीदार की बीवी भागवती और 6 साला बेटी पद्मा जख्मी हो गए। बताया गया कि रोड नंबर 48 के पास इमारत की तामीर का काम जारी है और वहां खुदवाई के दौरान धमाके किए जा रहे थे। इस धमाके की वजह से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। पता चला है कि बगैर इजाज़त खुदवाई के लिए धमाके किए जा रहे थे, जबकि इस तरह के धमाकों के लिए इजाज़त लाजमी होती है। बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। गोपालपुरम पुलिस ने सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस हादी सारिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी बी सोमती ने मीडिया से बात करते बताया कि ठाकुर विशाल सिंह को गिरफ्तार करते हुए 18 तोले के तिलाई जेवरात, 43 तोले के चांदी के जेवरात, एक LCD टीवी के अलावा दूसरा सामान भी जब्त किया गया। सोमती ने बताया कि विशाल सिंह के खिलाफ PD एक्ट लगाने पर गौर किया जा रहा है। 9,30,000 रुपए का मसरूका सामान विशाल सिंह के पास से जब्त किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जारिया माली साल के इख्तिताम से कबल दर्जे फहरिस्त तबकात के फंड्स खर्च करने की ओहदेदारों को रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी की हिदायत। वजीर आला के रिश्तेदारों की जेर कब्जा मख्तस करदा अराजियात को बाकायदा करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने हुकूमत कोशां। गैर मजाज कब्जों की तहकीकात का रेवंत रेड्डी ने किया मुतालबा। शरीयत में मदाखलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबरी मस्जिद का मामला अकीदे का नहीं मिल्कियत का है। हैदराबाद में पर्सनल लॉ बोर्ड के तारीखी इजलास से उलमा और कायदीन का खिताब। गैर कानूनी हवाला रकम मुंतकली का बड़ा रैकेट बेनकाब, 6 अफराद गिरफ्तार, 1,40,80,000 रुपए की रकम जब्त। और जुबली हिल्स रोड नंबर 48 के पास जेर तामीर इमारत की खुदवाई के लिए किए गए धमाके, जद में आकर चौकीदार की बीवी और कमसीन बच्ची जख्मी।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।